قوام مجلسي أمرارحة وردان طابيان وردا سبع عندرتا نحنا تأكبتي أمرارحة وردا طابيان وردا سبع عندرتا لو معلت حمشته حدا أتغتشن 18 عام تمرت أما أخل وردا سبع عندرتا الدرش زتأكبنا بز زتأكبنا كنأكب زقبنا 140 زتأكبنا 123 أمرارحة زخونا وفري بهراوي حدنتن بهراوي هلاونان دحننتنا زبل سند بعمقت دحري بعمقت ديمقراسيا بزخونه منجدي دحر مميات مالتون ካብ ክልን ኢሉውን ወረዳና አጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ብሄራዊ ሓደጋ እቲ እንኮ መፍትሒኡ መውሓስ ብሄራዊ ህላወን ሓድነትን ምዃኑ ኣብ ምርዳእ ብምብጻሕ ዝስዕብ በዓል 6 ነጥቢ ቅዋም መግለጺ ኣውፂና ኣለና ሓደ ቅዋም መግለጺ ሓደ ወፍሪ ብሄራዊ ሓድነት ንምጥንኻር ካባና ትጽቢት ዝግበረሎም ኩሎም ክንፍጽም ቃል ንኣቱ ክልተ ካብ መንጎና ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ትሕቲ ብሄራዊ ሓደጋና ምዃኑ ኣሚንና ኣብ ሓደ ሰሚርና ክንቃለስ ቃል ንኣቱ ሰለስተ ብትካላዊ ኣሰራርሓ ተኸቲና ብውድብናን ጊዜያዊ ምሕዳርን ዝወርዱ መደባት ብልቢ ተቐቢልና ነተግባራውነቶም ክንቃለስ ቃል ንኣቱ ኣርባዕተ ካብዚ ቀጽሎም ዝካየዱ መድረኻት ማእኸሎም ስራሕን መሰረት ዝገበረ ካብ ምጥቕጣዕ ምጉጅጃል ነፃ ብዝኾነ መንገዲ ክንቃለስ ቃል ንኣቱ ሓሙሽተ ኣብ ህዝብና ተፈጢሩ ዘሎ ደንገርገርን ስግኣትን ብጽንዓት ተቃሊስና ክንፈትሕ ቃል ንኣቱ ሽዱሽተ ኣብ ሕብረተሰብና ተፈጢሮም ዘለዉ ጉድለታት ሰናይ ምምሕዳር ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምርዳእ ግልጋሎት ክረኽቡ ብምግባር ዝተረጋግዐ ወረዳ ንምፍጣር ካባና ትጽቢት ዝግበር ኩሉ ክንገብር ቃል ንኣቱ ዘለዓለማዊ ክብርን ንሰማዕታትና ኣመራርሓ ጣብያን ወረዳን ሰብዓ እንደርታ መስከረም 5 1 2018 ዓ.ም ኩሓ